एहतराम है जितना किसी और की राय का हो सकता है, मेरी या किसी और की। लेकिन इनके लिए जो डेडलाइन है वो अब बहुत करीब आ गई है। फिर सैयदुल शुहदा और शुहदाए करबला के अय्याम चल रहे हैं, आशरा, वो उनसे भी कोइंसाइड हो गया इंसिडेंटली। 22 से ज्यादा तकरीबन सिंस आई एम पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज मीटिंग्स हुई, जिसमें इस हाउस के फाजिल अरकान मुख्तलिफ पार्टियों को जो रिप्रेजेंट करने वाले वो भी शरीक हुए, तशरीफ लाए। हाउस कमेटी बनी, उसमें भी गुफ्तगू हुई, उसमें भी तशरीफ लाए, अपना अपना राय का इजहार किया, सब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा और इवेंचुअली वो कल्मिनेट कर गया वो बिल्स जो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं उनमें। अब उनके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि these are the government's bills, but these are not PTI bills. These bills do not belong to any political party. ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी की बात सिर्फ मैंने नहीं की, सारी सियासी जमातों के सरबराहान ने कल समेत ये कहा कि कौमी सलामती के ऊपर हम वोट देंगे, गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस और बिल को नहीं। और कौमी सलामती की खातिर कौम को और दुनिया को ये पैगाम देंगे कि वो फेटिफ जिसमें इंडिया की लॉबी की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए और इंडिया की लॉबी लगी हुई है कि किसी तरीके से हम ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान की रियासत ले ली जाए, तो उसके 3 खतरनाक जनाब चेयरमैन नताइज हो सकते हैं। पहला, सैंक्शंस इफ यू गो देयर। सेकेंड, तयशुदा बात है कि एक टर्न अराउंड आया है कोविड बैठने के बाद, इकोनॉमी है उसके अंदर। और तीसरा, जो सफर शुरू है दुनिया में रिकवरी का फ्रॉम द कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद से, वो भी खोटा हो सकता है। ये हमारी चॉइस नहीं है कि फैटफ हमसे क्या पूछे और क्या ना पूछे। ये हमारी चॉइस जरूर है कि हम एक कौम की हैसियत से खड़े होके, बैकवा आवाज होके, इकट्ठे होके, विद ऑल द पॉसिबल यूनिसन उनको ये पैगाम दें कि जनाब इस मामले पे हम सियासत की बजाय रियासत के मुफाद के साथ खड़े हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यह भी तय है कि ट्रेजरी बेंचेस के पास इस हाउस में अक्सरियत नहीं है। यह भी कौम पूरी को पता है, कौम देख रही है कि जब तक इस हाउस की दोनों साइड्स इकट्ठी नहीं होंगी, यह कौमी सलामती, नेशनल इंटरेस्ट का मसला यह जाहिर हल नहीं हो सकता। और यह भी तय है कि यह किसी फर्द वाहिद की जरूरत नहीं है, और यह भी तय है कि यह किसी एक साइड की जरूरत नहीं है। तो इन हालात में जो चॉइसेस हैं वो, सिंस आई गिव द नोटिस, आई एम द गवर्नमेंट बिफोर दिस ऑगस्ट हाउस राइट नाउ, इसलिए 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि बिजनेस एज यूजुअल करके हम अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मसाइल का एक पहाड़ और जमा कर लें। दूसरा ऑप्शन, आपके सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द सेनेट, उनमें से निकलता है। और वो ऑप्शन ये है कि मैं आपसे दरखास्त करूं, और आपका ये इख्तियार है चेयरमैन, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट्स, कि हम प्रोसीजर को यहीं पे रखें, इसलिए कि सारी सियासी जमातें, सारी गुफ्तगुएं आज समेत भी हो चुकी हैं
اس لیے میں آپ کے سامنے ہاؤس میں یہ موشن پیش کرنا چاہتا ہوں. In terms of Rule 263 of Senate of Pakistan's Rules of Procedure and Conduct of Business 2012. Mr. Chairman, I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate of Pakistan 212 that the requirements of Rule 120 and 121 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bills at serial order number 27 to 30. Bill. It has been moved under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of the Rule 120 and 121 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the bills at once, order number 27 to 30. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. موشن پھر یہ بل لے تو نہیں سکیں گے اس میں ڈسپینس تو کرنا پڑے گا رولز اگر لینے ہیں بل پھر سے پیش کرو جی بس اس کو پہلے تو اس کے بعد پھر بلز پہ بات کریں نا جی جی چیئرمین صاحب آپ کی وساطت سے اور سارے آنریبل ممبران کے سامنے اور خصوصاً اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بابر اعوان صاحب نے جو یہاں پر گفتگو کی بالکل میرے لیے بہت وہ قابل احترام ہے میرے سینئر رہے ہیں میں نے وکالت ان سے سیکھی ہے اس گفتگو کے اندر بڑا وزن ہے لیکن آج سے صرف چند دن پہلے ان کی دائیں نشست پہ بیٹھے ہوئے صاحب انہوں نے ان کی اس ساری گفتگو سے جو آج انہوں نے یہاں پر کے پاس ہونے کے متعلق جو کی ہے اس کی نفی لیڈر آف دا ہاؤس ڈاکٹر شہزاد وسیم نے ایک ایک نقطہ میں اس آنریبل ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آج جو ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں کس طرح انہوں نے ان کی گفتگو کی نفی کی آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے میرے سینئر ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ ایک قومی معاملہ ہے اور اس قومی معاملے میں ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے بلا شبہ درست بات کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب لیڈر آف دا ہاؤس اس دن یہاں پر کھڑے ہو کر اسی ہاؤس میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان کی اپوزیشن اور اپوزیشن کے لیڈران کی وجہ سے پیدا ہوا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر الزام لگایا اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان پر کہ آج ہمیں جن معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہے یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے تو آج یہ قومی سلامتی کا مسئلہ جناب چیئرمین کیسے بن گیا ہم کس کی بات کو تسلیم کریں ہم ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی بات کو تسلیم کریں یا ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کی بات کو تسلیم کریں معافی ہم نے اس دن اور جتنے بلز یہاں پر آئے ہر بل کے اندر ہم نے کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہم نے امینڈمنٹس دی اور وہ امینڈمنٹس جو اس لوئر ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے نہیں مانی لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس ہاؤس میں جب وہ آئے بلز تو ان تمام امینڈمنٹس کو جو اپوزیشن نے پیش کی کنسٹرکٹیولی حکومت نے انگیج کیا ہم ساروں نے کنسٹرکٹیولی بیٹھ کر اس پر گفت و شنید کی اور ہم نے انہیں پاس کیا لیکن شہزاد وسیم صاحب نے تو نفی کی اور ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اور جو ڈیڈ لائنز ہیں یہ ڈیڈ لائنز میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے یا آصف زرداری صاحب کی وجہ سے ہے آج کم از کم یہاں پر کھڑے ہو کر اس بات کو تو کلیریفائی کریں کہ ان نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو آج ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اس ملک کی سوورینٹی ختم ہوئی ہم سے چھینی گئی وہ سوورینٹی وہ کون اشخاص ہیں کیا ان کے نام آج ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر لیں گے کیا وہ کہیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو آج سے 2 دن پہلے وزارت خارجہ میں وہ کون سی تنظیمیں ہیں کہ جن کو بین کیا گیا موشن میں نہیں چیئرمین صاحب یہ ایک ضروری سوال ہے
آپ ہم سے उसके बाद बिल पे बात करेंगे। चेयरमैन साहब, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये किस किस्म की कोऑपरेशन है कि कौमी सलामती का मुद्दा हमारे सामने रखा जाए और जब बिल पास हो जाए, मैं अभी आपको ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूं, आप ये बात नोट कर लें, अगर हम अभी मिलकर इस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहां से पास करेंगे, तो 5 मिनट बाद शहजाद वसीम साहब खड़े होकर कहेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी है। सबसे पहले हमें यह बात क्लियर की जाए कि यह आज वाकई कौमी सलामती का मसला है या यह मसला इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बात हमारे सामने सबसे पहले क्लियर की जाए। जी, बिफोर दिस मोशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, चेयरमैन साहब, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट माय सीनियर्स सिटिंग हियर इन द फर्स्ट रो, ये मोशन लेंगे तो बिल आगे में ले सकूंगा, बिल पे अब तक बताएं ना जी, बात करें जी। बाबर आवान साहब, थैंक यू। ये फैसला आप लोग मेहरबानी करें 1 मिनट के लिए, एक तशरीफ रखें। देखिए जो जी पहले बाबर साहब की सुने, फिर लीडर ऑफ द हाउस की सुन रहे हैं जी, सुन लें पहले बाबर साहब की 1 मिनट सुन लें, फिर लीडर ऑफ द हाउस बताइए। जी जी, फिर लीडर ऑफ द हाउस की भी सुनेंगे, पहले बैठ जाए 1 मिनट। बात करेंगे इंशाल्लाह। बता रहे हैं, मैं उसको क्या अप्लाई करेंगे, हम बात करेंगे। ये क्या बात है? बैठे जी बाबर आवान साहब जल्दी बताएं, फिर मोशन मूव करके बिल से। इस वक्त ये सिंपली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मूविंग ऑफ अ मोशन, और मैंने बात की और जो मुस्तफा साहब ने बात की, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया, इसलिए मोशन ली जाए। मैं ये कहता, आपकी डिस्कशन है, मोशन ली जाए। मोशन लूंगा तो बिल पे डिस्कशन कर लें आप, नहीं तो फिर बिल लेंगे ही नहीं, फिर बिल नहीं लेंगे। जी लीडर ऑफ द हाउस वजाहत करें जी, बैठें जी, तशरीफ है कि अब सुन लें। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, माफी तो मंगवाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।